ready to worship God? Amen. So, as others are coming, we will start to praise the Lord. Amen. So, God is looking for quality. Alright? He's more interested in quality than quantity. Tuhan melihat kualitas bukan kuantitas. Jadi mari kita beribadah kepada Tuhan. Amen. That's why Jesus said, where 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us. Karena itu Tuhan katakan dalam firman-Nya, 1-2 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir di tempat ini. When we are gathered to worship Jesus, His presence is in the midst of us. Ketika kita berkumpul memanggil namanya, kehadirannya pun ada di tengah-tengah kita. So tonight, we will praise and worship the Lord. Amen? Jadi malam ini kita akan memuji Let dan us memenjat all Tuhan. stand, amen, this evening. Mari kita Hallelujah, berdiri. and let's praise the Lord from Yes, the bottom of hallelujah. our hearts. Hallelujah. Oh, hallelujah. Blessed be thy name, we magnify Thank you, you. Lord. We glorify you, God. Hallelujah. Blessed be thy name, we glorify you, Lord. We magnify you, God. Hallelujah. Oh, praise you, God, in the highest. Hallelujah. We praise and we magnify you, God. Amen. Hallelujah. So tonight, let's be seated. And let's open our hearts to sing joyfully to our God. Amen. Let's sing this song. It's the blood that sets me free. The precious blood of Jesus that sets me free. It's the blood of
Let's remain standing tonight and let's feel the presence of God as we sing this song to Him. Selamanya bukan
Praise the Lord. Let's remain standing tonight. Puji Tuhan, kita masih berdiri malam ini. Let's proceed to our prayers and our requests to God. Kita akan lanjutkan doa permohonan kita. Let's continue to pray for abundant prosperity in our city and nation of Medan, Indonesia. Mari kita doakan negara kita ini agar ada gebrakan yang besar. Amen. That the Lord will bless our government leaders and Yes. give them love for this nation. Tuhan akan memberikan pemerintah kita kasih yang besar atas negara ini. God will give them wisdom and fear of the Lord. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat dan takut akan Tuhan. That more investors will come and invest businesses here in Medan and also in Indonesia. Ya, jadi banyak investor yang datang ke kota Medan ini dan negara kita Indonesia untuk membuat gebrakan yang besar. Also our leaders, amen, of our churches in the Philippines, Pastor Boyet de Cepeda and Pastor Yeli Sivilli, Juga pimpinan kita yang ada di Filipina, Pastor Boy Desiveda dan Pastor Yeli Safili, that God will give them wisdom and good health. yang Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan yang baik untuk And mereka. also, amen, our churches in Western Visayas, Dan juga gereja kita Western Visayas, amen, that the Lord will continue to have favor with our fellowship churches in ya, Western dia akan berikan Visayas. kita bantuan yang besar untuk ibadah ini. Also financial breakthrough to all of us, Dan gebrakan keuangan untuk kita, that we will be blessed to be a blessing. agar kita bisa diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Can you say amen? Amen. Hallelujah. And also let's pray for complete healing to Sister Dwi and Brother Satria. Juga kita masih berdoa untuk penyembuhan yang sempurna untuk Sister Dwi dan Brother Satria. That the Lord will touch and heal them. Dan Tuhan akan memberkati mereka dan menyentuh mereka. Amen. Our missionaries, amen, here in Indonesia, Juga misionaris kita ke Indonesia, that the Lord will bless our mission work. ya Tuhan akan memberkati misi yang ada di sini. That every churches will be established, Dan setiap kerja akan berkembang, disciples will be made, murid-murid akan dibuat, leaders, amen, will be raised up, pemimpin akan ditumbuhkan. and we will be able to reach this nation for Jesus. Jadi kita mampu menjangkau negara ini untuk Yesus. Also, let's pray for all of our churches throughout the world. Juga doa kita untuk gereja kita di luar negara ini. Over 150 countries, Ada sekitar 50 negara, more than 3,000 churches Lebih around dari- the globe. lebih dari 3.000 gereja. Amen. That God will anoint our ministry Tuhan akan memberkati gereja itu and grant fruitfulness and more blessings in us. yang dan menjadi buah dan berkat bagi kita. So tonight, you have prayers and requests to God. Raise up your hand to Him, Jika kau ada doa permintaan malam ini, tolong angkat tanganmu. praying and believing that God is more than able to hear us and to answer our prayers. Berdoalah bahwa Tuhan bisa menjawab segala doa-doa kita. Amen. As Brother Baskar will lead us into prayer, amen, tonight. Once again, let's praise the Lord. Hallelujah, King of Kings and Lord of Lords. Omnipotent, omniscient God, who was and is to come. Eternal God, there is none like you, there's none besides you, Lord. We come before you tonight, God, lifting to you our prayers and our requests. You are the God who listens and answers prayer. So Lord God, hear us tonight as we pray. Alhamdulillah Tuhan, ini kami dapat datang kembali ke tempat ini, Pastor Motor House, kita dalam keadaan sehat. Berkati pendeta kita dan berkati juga keluarganya, berkati juga istriku yang akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, lancarkan semua bahasanya, dan berkati juga jemaat yang hadir pada malam ini di Motor House. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang mengucap syukur. Haleluya. Amen. Hallelujah. Let's greet one another tonight. And I want to say welcome to Brother Maggie. We have a visitor tonight. Amen. Welcome. Oh, boleh. Kak Sini. Sini ya. Ya Bu, ya. Brother Maggie. Welcome. Brother Dennis. Felix. Brother, I will. Oke. Oke.
Amen. Let's give God a clap offering tonight. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amen. So are you happy, amen, to be in this place? Apakah Anda senang ada di tempat ini? Amen. We should be happy because the presence of God is in Kita the midst senang of ada us. kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amen. So welcome to Brother Maggie. Ya, selamat datang kepada Pak Magi. Amen. We're so happy that you're here, bro. Ya, kami senang Bapak ada di tempat ini. Hey, yes. And we pray next Sunday you would be able to invite your family here. Ya, jadi kami berharap minggu depan Bapak bisa bawa keluarga ke tempat ini ya, Let's pray Pak. for that. Amen. With God, nothing shall be impossible. Iya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. So tonight we will proceed to our announcement. Kita akan dengar pengumuman kita pada malam ini. Wednesday we have our midweek service, Hari Rabu ini kita ada ibadah tengah minggu. and Friday we have our discipleship class. Dan hari Jumat adalah ibadah pemuritan. Amen. So let's do our best to attend our midweek and Friday night services. Mari kita lakukan yang terbaik dari kita untuk datang di ibadah tengah minggu For dan ibadah faith comes pemuritan. by hearing, and hearing the word of God. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. In other words, our faith becomes strong as we listen to the preaching of God's Ya, word. dengan kata lain, iman kita menjadi kuat karena kita mendengarkan firman Tuhan. Amen. We are growing in our faith and in our relationship with God as we listen to His word. Dengan kata lain, kita bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan. Amen. Our growth, our spiritual growth has to do with our understanding who God is. Ya. Pengertian kita itu tumbuh karena dengar firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? And that's why we are listening to the teachings and preachings of God's word. Karena itu kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, So pengajaran then firman Tuhan. we will know God better. Karena itu kita mengetahui Tuhan lebih baik, kita mengenal Tuhan lebih baik. Amen. Hallelujah. We would be able to know who He is and what He can do in our lives. Kita mampu tahu siapa Dia sebenarnya dan apa yang Dia bisa buat dalam hidup kita. Amen. Hallelujah. So it's already September. Ini udah bulan September. Time flies fast. Ya, waktu cepat berlalu ya. Amen. So God is so good and amazing to us. Ya, Tuhan sangat baik dan sangat-sangat baik sama kita. All right. So I want you to include in your prayer, amen, our upcoming revival. Jadi saya mau kalian menambahkan doa kita untuk KKR kita yang akan datang. Right? With Pastor Rico Herrera and his wife from the Philippines. Dari Filipina ada Pastor Rico Herrera dengan istrinya. They will come here to have a revival crusade. Ya, mereka akan datang kemari untuk mengadakan ibadah KKR. Amen. And let's expect miracles in this revival crusade services. Kita harapkan ada keajaiban terjadi dalam KKR kita. Let's invite our sick friends. There will be prayer for the sick. Jadi mari kita bawa saudara kita yang sedang sakit, kita akan doakan orang-orang yang sakit. Let's invite those who are feeling weak in their spiritual life. Ya, jadi mari kita bawa saudara kita yang merasa lemah dalam kehidupan spiritualnya. Mari kita bawa mereka. And we will see God will revive their faith in the Lord. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Amen. So our upcoming revival will start October 8, 9, 10, 11. Jadi ibadah kita itu dia mulai Oktober tanggal 8, 9, dan 10 dan 11. That is Tuesday, Wednesday, and Thursday. Ya, Selasa sampai Kamis. And then Friday will be discipleship service. Dan hari Jumat ada kelas pemuritan juga. And it's opportunity for us to ask questions. Jadi ini kesempatan kita untuk bertanya. Amen. So what's not clear to us will be answer. Jadi apa yang nggak jelas bagi kita itu akan dijawab, dijelaskan. And this is the beauty, amen, and the importance of discipleship class because we can ask questions. Jadi inilah yang sangat penting dalam kelas pemuritan. Ada pertanyaan, ada jawaban. Amen. With Pastor Rico Herrera. Dengan Pastor Rico Herrera. Amen. Maybe we will gather in this place. Mungkin kita akan berkumpul di tempat I ini. will just add at least 5 or 10 chairs more. Saya akan tambahkan 5 atau 10 kursi lagi. Amen. Hallelujah. So
we will gather here. Ya, kita akan berkumpul di tempat ini. Amen. Hallelujah. So let's pray and prepare for this. Ya, mari kita doakan menyediakan diri kita untuk kita bersiap-siap. You know what? We are mandated by God to make disciples. Kita dikasih mandat ya untuk membuat murid. Amen. Our mandate is not to gather people, Mandat yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk mengumpulkan orang, just to have fun and enjoy. hanya untuk fun aja, untuk enjoy, untuk bahagia-bahagia. It's like you're attending a disco. Seperti kita menghadiri sebuah acara disco, Alright. That's not our calling. itu bukan panggilan kita. Our calling is to make men and women of God, Panggilan kita adalah membuat orang-orang dalam Tuhan. to make future pastors and leaders, Untuk membangkitkan pendeta di masa depan dan Can you pemimpin di say masa amen? depan. Amin. that we will become strong, Dan kita akan menjadi kuat. not a worldly and baby Christians, Jadi bukan secara jasmani, tapi kita menjadi kuat dalam firman Tuhan. but strong Christians. Orang Kristen yang kuat. That's why we are strong in preaching the word. Karena itu kita kuat dalam memberitakan firman. We don't entertain people. Kita tidak sedang menghibur orang, Yeah, just to have fun or Yeah. amen, to have a good feelings in hanya the untuk church. senang-senang dan membuat hati kita enak, bukan itu. This Wednesday I'm gonna preach about quality over quantity. Jadi hari Rabu ini pendeta akan mengkhotbah tentang kualitas dengan kuantitas. God is more concerned about quality than quantity. Ya, Tuhan lebih mau kita punya kualitas daripada kuantitas So kita. this Wednesday don't absent. Jadi Rabu ini jangan nggak datang. Amen. Hallelujah. For we have a powerful word of God. Kita benar-benar punya firman Tuhan yang kuat. So tonight, this is our announcement. Jadi malam ini inilah pengumuman kita. Let's proceed, amen, to our giving of offerings to God. Ya, mari kita sediakan pemberian kita untuk Tuhan. You know what? Even in the time of Jesus Christ, Walaupun dalam masa-masa Yesus, they give offerings to God. mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Amen. Brother Felix, can you open? Amen. Hallelujah. So, the Bible said, amen. Is this Luke? You don't put the... Alright. Okay. Di kitab mana ini? Lukas ya? Just a minute. So even in the ministry and time of Jesus Christ, Dalam waktu pelayanan Yesus juga there are also some women who had been cured of evil spirits and diseases. ada seorang wanita yang sedang dirasuki oleh roh jahat. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Dia adalah Mary Magdalena, Joanna, the wife of Chuza, Yohana istrinya Kuza, the manager of Herod's household, bendahara istana, Susanna, and many others. Susana, dan banyak lagi yang So lain. the Bible said these women were helping support them out of their own means. Alkitab katakan para wanita ini membantu untuk mendukung mereka dengan kemampuan So, mereka sendiri. This is Jesus. He is traveling from town and villages, Ini adalah Yesus yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain proclaiming the good news of the kingdom of God. sambil memberitakan firman Tuhan. And the Bible said his 12 disciples were with him. Dan Alkitab katakan 12 muridnya bersama-sama dengan And there dia. are women who help their ministry from their own means. Artinya ada wanita yang membantu mereka dengan kekuatan mereka sendiri. So imagine it was Jesus, Bayangkan ini adalah Yesus, the Son of God. anaknya Allah. Amen. He can do anything. Dia bisa buat apa saja. But he channels the blessing of God, Tapi dia adalah saluran berkat Tuhan amen, from these people dari orang-orang ini and give them opportunity to support the work of God. dan memberikan kesempatan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amen. So, it's an opportunity to work together with God, Ini adalah kesempatan untuk bekerja bersama dengan Tuhan. to extend the borders of God's kingdom.
Ya, untuk membuat kerajaan Tuhan menjadi besar. that many people will be able to hear the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Jadi orang dapat mendengarkan Injil, berita Injil ini. And He allowed these women, amen, to help support the ministry of Jesus. Dan dia mengizinkan para wanita ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jesus can multiply the bread and the fishes anytime. Ya. Tuhan bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. In the wilderness, He opened the heavens and rained down Yeah. bread from Di heaven. padang gurun dia membuka tingkap-tingkap langit itu untuk membuat tiang awan. God can do that, Tuhan bisa buat itu. but He wants to use His people. Tapi Tuhan mau menggunakan orang-orangnya. He wants to see faith to rise up in the hearts of His people. Dia mau orang-orang itu punya iman, membangkitkan iman. As they obey God, Seperti mereka mematuhi Tuhan, amen, God can see faith in their hearts. ya Tuhan bisa melihat iman dalam hati. Demonstrate by their obedience. Ya mendemonstrasikan bagaimana kepatuhan mereka. Demonstrating their love for Jesus and for the souls. Bagaimana mereka mendemonstrasikan kecintaan mereka kepada Tuhan. Giving them opportunity to help, support out of their means. Ya, memberikan mereka kesempatan untuk menolong pekerjaan Tuhan. Giving them opportunity to serve God. Memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. So, giving to God, Memberi untuk Tuhan adalah giving to the Lord's work memberikan untuk pekerjaan Tuhan. is a service to God. Adalah pelayanan. Can you say amen? Amin. Maybe some of you will not become a pastor like me. Mungkin beberapa di antara kamu tidak menjadi pendeta seperti pendeta. Maybe you will not have the opportunity to play musical instruments Nggak. or to sing, amen, in the worship service. Nggak punya kesempatan untuk bermain musik di sini, nggak punya kesempatan untuk bernyanyi di But the sini. Lord has blessed you in finances that you can give offerings to Yeah. the Lord Tapi Tuhan berkati kamu dengan keuangan sehingga kamu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. and support the work of God out of your own means. Dan menolong pekerjaan Tuhan dengan kemampuanmu. Amen. So, by giving, we are serving God. Dengan memberi, kita sedang melayani Tuhan. Amen. So, let's serve the Lord tonight. Jadi mari kita melayani Tuhan malam ini. Amen. Amen. Hallelujah. I ask Jonathan to please come forward. Amen. Right. Let's pray tonight. Amen. Jo, please pray. Pak, terima kasih Pak, para kita masih hadirin Pak ini. Tuhan berkat kamu memberikan segala pekerjaan Pak, kiranya kau berkati kata-kata memberi, baik kita dipercaya. Terima kasih Pak, sudah berdoa. Amen. Let's sing this song. We bring the sacrifice of praise. Unto the house of the Lord, we bring the sacrifice of praise. Unto the house of the Lord, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifice. One more time, we bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Hallelujah. So, who's excited to listen to the preaching of God's word tonight? Ya, siapa yang ingin mendengarkan firman Tuhan malam ini? Amen. I want you to open your heart Buka hatimu, because all of us goes through trying times. karena semua dari kita melewati masa-masa pencobaan. All of us are going through hardships in life.
kita melewati masa kapal pencobaan hidup kita. Maybe some of you are here sitting in the chair. Mungkin beberapa dari kamu sedang duduk di atas kursi. You have a heavy heart tonight Kamu mempunyai hati yang berat pada malam ini. because there's a storm of life going through your life right now. Karena ada badai kehidupan yang sedang mengganggumu. But I want you to know that God loves you Tapi saya ingin katakan kepada kamu, Tuhan mengasihi and kamu. He wants to help you with that burden in your shoulders right now. Dan dia ingin menolong kamu untuk mengeluarkan beban di pundakmu itu. He wants to give you rest. Dia memberikan kamu, He wants to give you rest. Dia memberikan kamu ketenangan. He wants to help you with the problems you are facing right now. Dia memberikan kamu solusi dari masalah kamu. God loves you above anyone else. Tuhan mengasihi kamu melebihi dari siapapun. And God cares for you above anyone Dan else. Tuhan peduli dengan kamu melebihi dari siapapun. Do you believe in that? Percaya kamu dengan itu? So tonight I want to preach about Jadi malam ini saya akan berkhotbah tentang what to do in trying times. apa yang harus dilakukan di masa-masa sulit. So then if we are going through trials in life, Kalau kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita, we would be able to know what we are going to do. kita akan mampu melakukan apa yang harus kita lakukan. If our lives is under assault by the devil, Kalau hidup kita di bawah pencobaan si iblis tadi, amen. If our lives, amen, are battered with the waves and the storms of trials, kalau hidup kita itu melewati gelombang-gelombang kesulitan, Jesus will be the anchor of our boat. ya Yesus adalah jangkar kita. He will keep us in trying times. Dia akan menolong kita di masa-masa sulit. Amen. Hallelujah. So what to do in trying times? Jadi apa yang harus dilakukan di masa-masa sulit? James chapter 4 verse 7 to 10. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. The Bible says, "So give yourselves completely to God, stand against the evil, and the devil will run from you. Come near to God, and God will come near to you. You sinners, clean sin out of your lives. You who are trying to follow God and the world at the same time, make your thinking pure. Be sad, cry and weep. Change your laughter into crying and your joy into sadness. Humble yourself in the Lord's presence, and He will honor you." Ya, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Amen. Hallelujah. So first of all, Jadi semua yang pertama adalah what to do if you're going through trying times is to surrender to God. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan dalam masa-masa sulit adalah berserah diri kepada Tuhan. Amen. Listen, Dengarkan, peace comes when we surrender to God. kedamaian datang ketika kita bersandar kepada Tuhan. Even in war, Walaupun dalam perang, one of the rules of war, ya salah satu aturan dari perang adalah right? If the opponent raise a white flag to surrender, kalau kita sudah kasih bendera putih untuk berserah, it's a war crime that if somebody is surrendering and then you still shoot. kalau orang udah kasih bendera putih dan kamu masih menembak, Right? When they raise the white flag, jika mereka kasih bendera putih they surrender. dan mereka berserah, Alright? You will not shoot them kamu nggak akan menembak lagi mereka. because they surrendered. Karena mereka sudah menyerah. And same with God. Sama juga dengan Tuhan. Many times we are going through hardships in life because we are fighting God. Banyak sekali masalah karena kita berusaha untuk melawan Tuhan, mengakui Tuhan. We are resisting Him. Dan kita melampaui Tuhan. So, we don't have the peace of God
Karena itu kita nggak punya kedamaian dari Tuhan. because our lives is not surrendered to Him. Karena hidup kita tidak bersandar kepada Tuhan. Sometimes storms God allows not to destroy your life, Kadang-kadang Tuhan membiarkan badai itu datang bukan untuk menghancurkanmu, but to clear your path. tapi untuk meluruskan jalanmu. Can you say amen? Amin. So then you will have the peace of God. Karena itu kau akan punya kedamaian di You dalam will Tuhan. have the rest of God. Kamu akan punya rasa istirahat untuk Tuhan. Many people, if they have problems, Banyak orang ketika mereka punya masalah, our verse said, they don't give themselves completely to God. mereka tidak memberikan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. They give themselves completely to liquor and beer Yeah. and drunkenness, Mereka berlari kepada minum-minuman bir dan minum-minuman bir lah. thinking it will Berpikir solve their problems. bagaimana menyelesaikan masalah ini sambil minum bir. Right, but it add more problems to them. Bahkan menambahkan masalah di situ. So if we have problems, Jadi kalau kita punya masalah, sometimes, amen, we overload our burdens by overthinking, kadang-kadang kita banyak berpikir, overthinking, yang berpikir dan berpikir. by stressing our mind Ya, kita membuat stres pikiran kita. with circumstances we can't control. Dan circumstansi kita nggak bisa kendalikan. Instead of giving yourself completely to God, Daripada memberikan diri kepada Tuhan, surrendering yourself to God, berserah kepada Tuhan, we stress ourselves. kita membuat diri kita stres. That's why you're having hard times. Karena itu kau melewati masa-masa sulit. Because you don't give your problems to God. Karena kau tidak memberikan masalahmu kepada Tuhan. That's why Jesus taught His disciples to pray. Karena itu Tuhan memberitahu kepada murid-muridnya untuk berdoa. Because we can give our heavy burdens to Him in prayer. Karena kita bisa memberikan masalah berat kita dengan berserah kepada Tuhan. We can surrender completely ourselves to God in prayer. Kita benar-benar menyerahkan diri kita dalam Tuhan dengan berdoa. And say to Him, God, I'm tired. Dan katakan, Tuhan, aku lelah. I don't know what to do. Aku nggak tahu mau buat apa. We can ask God, God, give me clarity in my mind. Ya, tolong Tuhan berikan pemulihan dalam pikiranku. Give an open door. Berikan jalan keluar. I lay my burdens down to you. Saya berikan bebanku kepadamu. Give rest to my burdened heart. Berikan aku berkat dari beban. Berikan aku rasa bebas dari beban ini. And it comes by surrendering to Him. Dan itu datang dengan berserah kepada Tuhan. So how are you? So, bagaimana dengan kamu? If you have problems, do you surrender your problems to Him? Jika kau punya masalah, apakah kau berserah diri kepada Tuhan? So what to do in trying times? Jadi apa yang harus lakukan di masa-masa sulit? First, surrender to God. Pertama adalah berserah kepada Tuhan. Give yourself completely to Him. Berikan dirimu sepenuhnya kepada With Tuhan. all of your problems. Semua masalahmu, In marriage, perkawinanmu, with the kids, anak-anak, in finances, keuangan, in health, kesehatan, in business, bisnis kita, in workplace, pekerja kita, with other people. dengan orang-orang sekitar kita. Surrender to God. Berikan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amen. Amin. Second, Yang kedua, right? Do all you can to overcome the devil. lakukanlah segala yang terbaik yang kamu bisa untuk mengalahkan iblis. Because in trying times, Karena di masa-masa sulit, the devil is there iblis ada di situ to inject negative thoughts in your mind, untuk masukkan pikiran-pikiran negatif ke dalam pikiranmu, to deceive you, untuk mengganggumu. to tell you you cannot overcome it, Dia beritahu kepada kamu bahwa kamu nggak bisa melewati ini, to discourage you in serving God. membuat kamu rendah hati. He wants you to give up in life. Dia membuat kamu berserah dalam kehidupan, nyerah dalam kehidupan That's why ini. many people commit suicide. Karena itu banyak orang bunuh diri. Because behind their problems, Karena there's the devil who is deceiving their mind to give up in Ya, life. karena di balik masalah itu ada iblis yang membuat dia tidak bisa berbuat dalam masalah ini. So then people will not look up to Jesus, the author and the finisher of our faith. Jadi orang-orang nggak bisa melihat Yesus bagaimana kekuatan Yesus. They will look on how impossible their problems are. Jadi mereka hanya melihat masalah mereka saja. Instead, they will look on how big is God
Daripada melihat bagaimana besarnya they will Tuhan, look on how big are their problems. mereka melihat bagaimana besarnya masalah mereka. That's why you need to do all you can to overcome the devil. Karena itu kau harus buat semua yang bisa kamu untuk mengalahkan The iblis. Bible said in verse 7, Dalam ayat 7, stand against the devil and the devil will run from you. lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. In other words, when the devil is deceiving your mind and telling you lies about God, Dengan kata lain, ya, jika iblis datang dan menipu kamu dalam pikiranmu, don't believe him. jangan percaya dia. The devil is a liar. Iblis itu pembohong. When he say to you, you cannot do it, Jika dia katakan kamu nggak bisa melewati don't ini, believe him. Believe Ya. God. jangan percaya dia, percaya For Tuhan. God said, I can do all things Yes. through Christ who strengthens Ya, me. karena ada firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan. When the devil say there is no solution, Kalau iblis katakan gak ada jalan keluar, say to the devil, I will believe the word of God. bilang sama si iblis tuh bahwa aku akan percaya firman Tuhan. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan takut. Believe God instead the devil. Percaya Tuhan daripada percaya si iblis. Because the devil is a liar. Karena iblis adalah pembohong. But Jesus is the voice of truth. Yesus adalah kebenaran. The Bible is the word of truth. Ya, Alkitab adalah kebenaran. Believe what the Bible says. Percayalah apa yang dikatakan Alkitab. Don't believe the discouragement of the devil. Jangan percaya dengan iblis. Sometimes people don't go to church because they have lots of problems. Kadang-kadang orang tidak pergi ke gereja karena banyak sekali masalah. So you have lots of problems. What is the solution? Karena itu kau punya masalah. Solusinya apa? You need more God. Kamu perlu Tuhan. Can you say amen? That's not the time to give up. Ini bukan waktunya menyerah. That's the time to strengthen your grip to Him. Ini waktunya kamu lebih kuat lagi. Because in trying times are the times you need Him most. Berarti dalam masa-masa sulit ini kamu harus lebih kuat lagi dalam firman Can Tuhan. you say amen? Amin. Follow God, don't follow the Ya. devil. Ikuti Tuhan, bukan ikuti si iblis. Because the devil will kill you. Karena iblis akan The membunuhmu. devil will hurt you. Iblis akan The melukaimu. devil will destroy you. Iblis akan menghancurkanmu. But Jesus is a good shepherd. Tapi Yesus adalah gembala yang He baik. will heal you. Dia akan sembuhkan He will kamu. restore you. Dia akan mengembalikan He kamu. will help you. Dia akan menolong He kamu. will make a way where there seems no way. Dia akan membuat jalan ketika tidak ada jalan. Because God is a way maker. Karena Yesus adalah pembuat He jalan. is the God of the impossible. Dia adalah Tuhan yang membuat sesuatu yang And tidak if you mungkin jadi pray to mungkin. Him by faith, Dan kita berdoa dia dengan iman. God works in a miraculous way. Tuhan bekerja dalam keajaiban. Can you say amen? Amin. So resist the devil. Jadi lawanlah si iblis. Don't follow him. Jangan ikuti dia. Follow what the Bible is saying. Ikuti apa yang dikatakan If Alkitab. you have problems, Jika kau punya masalah, do not run from God. jangan lari dari Tuhan. Can you say amen? Amin. You need to draw yourself close to Him. Kau harus membuat dirimu lebih dekat dengan Tuhan. Because in that dark and trying times where you need Him most. Ya, karena dalam masa sulit dan masa kegelapan, di situ kau membutuhkan Tuhan lebih banyak lagi. Amen. Point number 3. What to do in trying times. Apa yang dilakukan di masa-masa sulit? Come closer to God. Datanglah lebih dekat dengan Allah. Can you say amen? Amin. This is a command with a promise. Ini adalah perintah yang disertai dengan janji. He commanded us, draw near to Him. Perintah dia adalah datanglah lebih dekat kepada dia. And He promised us, as we come near to Him, He will come near to us. Dan janji dia adalah ketika kita datang kepada dia, dia pun akan datang mendekati kita. At night, sometimes we walk in the streets. Kadang-kadang di malam hari kita berjalan di jalan ya. And there are lights along the road. Ada lampu di pinggir jalan. And sometimes when you are far from the light in the road, street light, Ketika kau jauh dari lampu-lampu itu, you're in the portion of where everything is dark around you. kadang-kadang kau merasa gelap di sekitarmu. But as you come near to the street light, Tapi ketika kau mendekat dengan lampu tadi, the light
the light of the lamp in the street light sheds on you. Ya, sinar lampu itu sudah menyinari dirimu. Alright? Hmm. So, same with God. Sama dengan Tuhan. As we come near to Him, Ketika kita datang mendekat kepada Dia, He is near with us. Dia dekat dengan kita juga. As we come near to Him, Ketika kita datang dekat kepada the Dia, more we see the greatness of God. dan kita akan terima bagaimana firman Tuhan. And when we see the greatness of God, we can see the possibilities in every situation Dan kita akan melihat kemungkinan dalam setiap masalah kita. because our faith is rising, believing God is an all-powerful Dan God. iman kita bertumbuh dengan percaya kepada Tuhan. Amen. One time, a son with his father. Satu kali seorang ayah bersama dengan anaknya, The son asked his father, "Father, how big is God?" si anak bertanya, "Bapak, berapa besar sih Tuhan itu?" Right? And he said to his son, Dan dia katakan kepada anaknya, "Son, did you see the small plane up in the sky? The small plane up in the sky. Kau melihat nggak bagaimana kapal terbang di atas? How big is that plane?" Seberapa besar kapal terbang itu? Right? And Pesawat. the kid said, "It's small, father. Itu kecil, Bapak. Kecil kali, katanya. Small." Kecil. And his father said to him, Dan si bapak tadi mengatakan kepada anaknya, "Same with God. sama dengan Tuhan. If you are far from Him, Jika kau jauh dari Tuhan, you will see Him as small." kau akan melihat dia dengan kecil sekali. So, to answer your question, Jadi untuk menjawab pertanyaanmu, his father brought his kid to the airport, jadi si bapak tadi bawa anaknya ke airport, right? ya, lapangan udara. And there was a plane landing in the airport. Jadi ada pesawat yang mendarat ya di situ. Gitu lah. They are outside, okay, the screen wall of the Yeah. airport. Jadi pesawat itu mendarat di luar lapangan udara itu. And in amazement, the kid applauded, "Oh, father, the plane's so big." Wah, jadi si anak ini betul-betul terpesona ya, besar kali ya pesawat ini, si anak bilang. So the father answered his son. Jadi si bapak tadi menjawab anaknya. That's how we describe God. Begitulah kita menggambarkan It Tuhan. depends on how we are closer to Him. Itu tergantung bagaimana kita dekatnya dengan Tuhan. If you are near or closer to God, Jika kau jauh dari Tuhan, God is more bigger than you Iya. imagine. Tuhan lebih besar daripada yang kau pikirkan. But if you are far from God, Jika kau jauh dari Tuhan, it seems God is so small. Tuhan itu kecil kali. Can you say amen? Amin. So who wants to see the greatness, the bigness of God? Siapa yang ingin melihat bagaimana kebesaran Tuhan? Amen? Amin. Go near to Him. Tolonglah mendekatlah kepada Tuhan. Can you say amen? Amin. You need to make a step to become closer to God. Harus membuat langkah bagaimana lebih dekat dengan Tuhan. Amen. By prayer, Dengan berdoa, by reading your Bible, baca Alkitab. by fellowshipping with your brothers and sisters in Christ, Ya, dengan beribadah dengan saudara-saudaramu. by attending worship services. Ya, ikut ibadah di sini. So then you will hear preaching that will bring clarity in your Yeah. mind on how great and big God is. Dan akan memberikan kamu gambaran bagaimana besarnya Tuhan dengan mendengarkan khotbah. So come to Him, Datang kepada Dia. and He promised He will come near to you. Dan Dia berjanji Dia akan mendekat kepadamu ketika kau Amen. mendekat kepadanya. Hallelujah. Point number 4. Right? Repent and humble yourself. Bertobatlah dan rendahkanlah dirimu. No other reason we are getting far from God. Nggak ada alasan lain untuk kita menjauh kepada Tuhan. What makes us far from God? Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? It is our sin that separates us from God. Dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Can you say amen? That's why the Bible is commanding us to repent of our sins. Karena itu Alkitab mengatakan untuk bertobat. Amen.
To come into the place of repentance, Untuk bertobat adalah we must first humble ourselves. pertama kita harus rendahkan diri kita. That's why verse 10 said, humble yourself in the Lord's presence and He will honor you. Karena itu ayat 8 sampai 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. We can repent if our heart is humble enough to admit that we sinned against God. Kita dapat bertobat dengan merendahkan diri kita bahwa kita sudah berbuat dosa, kita adalah pendosa. If our heart is humble enough to say, God, I need you in my life. Kalau kita rendahkan diri kita dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan kamu To dalam say, hidupku. Jesus, without you, I am nothing. Katakan, Yesus, tanpamu aku nggak bisa buat apa-apa. Help me not to live in the shadows of my doubt and unbelief. Ya. Tolong aku agar tidak hidup di balik bayang-bayangan dosaku. Help me to see you as you are. Tolong aku agar bisa melihat kehadiranmu. I repent of my unbelief and doubts. Saya bertobat dari ketidakpercayaan saya. I repent if I make you small in my life. Saya bertobat jika membuat kamu kecil dalam hidupku. Oh God, forgive me. Tolong Tuhan ampuni aku. And repent of your sins. Dan bertobatlah dari dosa-dosamu. That's why our text said, Karena itu Alkitab katakan, come near to God and He will come near to you. mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. You sinners, all of us, Kau dalam mendosa, semua dari kita ada dosa. clean sin out of your lives. Sucikanlah hatimu. So if you want to be clean, Jika kau ingin menjadi suci, bersih, we need this sin to be out of our lives. kita harus membuang dosa-dosa kita dalam hidup kita. So how can this sin be out of our lives? Bagaimana dosa-dosa itu akan dibuang dari hidup kita? By confessing our sins to God and Yeah. turning away from it, by repenting. Dengan bertobat, mengatakan dosa kita ke hadapan Tuhan. You who are trying to follow God and the world at the same time, make your thinking pure. Hai kamu orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu, dan hai kamu yang mendua hati. Alright? So these are Christians. Ini adalah orang Kristen. Compromising Christians. Ini adalah orang Kristen yang berkompromi. Worldly Christians. Kristen yang sebenarnya. They try to follow God Kita berusaha untuk mengikuti and they Tuhan. also try to follow the world. Kita juga berusaha untuk mengikuti dunia. Alright? So the Bible said, make your thinking pure. Maka itu dibilang sucikanlah pikiranmu. So how to confess our sins to God? Jadi bagaimana kita membuat diri kita dalam Tuhan? We need to be sad of our sins. Kita harus bersedih hati dan menangis di hadapan Tuhan. To cry for help from God. Kita harus menangis meminta pertolongan Tuhan. We need to weep. Kita harus meratap. It means that we don't enjoy sin. Itu berarti kita tidak menikmati dosa We kita. are convicted of our sins. Kita mengakui dosa kita. Change your laughter into crying. Ya ganti ya dengan kita punya ratapan dengan ratapan And your kita. joy into sadness. Dan kebahagiaanmu dengan menangis. What does it mean? Itu berarti If before we are enjoying sin, daripada kita menikmati dosa kita, now repent from your sins. sekarang kita bertobat dari dosa And kita. God promised, Dan Tuhan berjanji, as you humble yourself in the Lord's presence, kalau kau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, He will honor you. Dia akan meninggikan kamu He juga. will cleanse you from your sin. Dia akan bersihkan kamu dari segala God dosamu. will forgive you. Tuhan akan mengampunimu. And God will help you Dan Tuhan akan menolongmu get out from trying situation. agar mengeluarkan kamu dari waktu yang rumit Help you get out from that storm of life. dan akan mengeluarkan kamu dari badai kehidupan. Can you say amen? Hallelujah. So this is what we're gonna do, church. Jadi inilah yang kita lakukan. If we're going through trying times, Kalau kita melewati masa-masa sulit, can you say amen? Surrender yourself to God. serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Second, Yang kedua, what you should do after you surrender yourself to setelah God. serahkan dirimu kepada Tuhan, apa? Sylvie? Iya. Do all you can to Yeah. resist the devil. Ya, lakukan segala usahamu untuk melawan Right? si iblis. Third, what Yang you ketiga, should do. Ya, come closer to God. And lastly, this one. Ya, dan terakhir ini ya, bertobat dan rendahkan And kepada Tuhan. humble
Ya, bertobat dan rendahkanlah dirimu kepada One Tuhan. translation said, Yang ada Alkitab yang mengatakan, and He will lift you up. ya, Dia akan mengangkat dirimu. Maybe trials in life crushed you. Mungkin ya cobaan dalam hidupmu menekan kamu. The devil put you in an embarrassing situation. Iblis akan membuat kamu di situasi yang memalukan. But as you humble yourself to God, Tapi jika kau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, the Bible said, he who humbles himself will be lifted up. Alkitab katakan orang merendahkan diri akan ditinggikan. God will honor you. Tuhan akan meninggikanmu. God will change your situation. Tuhan akan mengubah situasimu. Can you say amen? Amin. Because God is faithful to His promises. Karena Tuhan setia dengan janjinya. Let's give God a clap offering tonight. Let's bow our heads. Let's close our Mari eyes. kita tundukkan kepala dan berdoa. Maybe you are a visitor tonight. Mungkin kau adalah pengunjung malam ini. Maybe this is the first time you heard about the gospel of our Lord and Savior Jesus. Mungkin bagimu ya pertama kali kau mendengarkan firman Tuhan. And we heard tonight that we need God in our life. Dan yang kita tahu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Especially we're going through trials in Yeah. life. Terutama di masa-masa sulit, masa-masa pencobaan. This is not an accident why you're here. Ini bukan kebetulan kau ada di tempat ini. This is God's appointed time for you to be saved, Ini adalah waktu yang sudah ditentukan Tuhan untukmu. to know Him more in your life. Untuk mengenal Dia lebih baik lagi dalam hidupmu. So if you are that tonight, Kalau kau ragu malam ini, you want the help of God, kamu mau pertolongan Tuhan, please receive Jesus Christ as your Lord and Savior in your heart. terimalah Tuhan dalam hatimu dengan segenap hatimu. Come to Him. Datang mendekat kepada Tuhan. Give Him your burdens, Berikan bebanmu kepada and Tuhan. He will help you. Dan Tuhan akan menolongmu. So if you are that tonight, Kalau kau ragu dalam malam hari ini, you put your faith in the Son of God, Jesus Christ. ya taruhlah imanmu kepada anak Allah, Yesus Kristus. Please raise up your hand Angkat tanganmu as you believe and accept seperti kau Jesus. percaya kepada Allah. Amen. Amen. Hallelujah. Let us all stand tonight. Mari kita bangkit berdiri malam ini. Amen. Thank you so much, Brother Mandy, for accepting Jesus in your heart. Terima kasih Pak Mati sudah menerima Yesus. You believe that Jesus can help you? Bapak percaya bahwa Yesus bisa menolong hidup Bapak? Amen. Amin. Believe miracle will happen in your life. Percayalah Pak, keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Because God is going to meet your needs. Karena Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. And He will show Himself strong and mighty to you. Dan kau akan menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Let's pray tonight. I want you to follow this prayer. Saya mau kalian ikuti doa ini. Amen. I want you to confess it in your mouth. Agar kalian mengakuinya dengan mulut kalian. Amen. I will pray in English. Follow Sister Mary. Ya, saya akan berdoa dalam bahasa Indonesia. Heavenly Father, Bapa di surga, I repent of my sins. saya bertobat dari segala dosa saya. I humbly come before you. Saya datang di hadapanmu dengan rendah hati. I believe your word preached to us this evening. Saya percaya firman-Mu malam ini. I believe in Jesus Christ, Saya percaya Yesus Kristus. that He is the Son of God. Karena Dia adalah anak Allah. He is strong and mighty to save me. Dia kuat untuk menolong saya. Save my soul, O God, Selamatkan jiwa saya. and save me from the problems I am facing right Dan now. selamatkan dari masalah yang sedang saya hadapi. Make a way for me, O God. Buat jalan dalam seluruh masalahku Tuhan. You are the God of the impossible. Kau adalah Allah dari segala Allah yang mustahil. Where the impossible are made possible with you. Ya, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapanmu. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan. Surround me with your love Ya, dukung aku dalam cinta kasih-Mu. Dukung aku dalam cinta kasih-Mu. and infill me with your Holy Spirit. Dan buat aku merasakan kehadiran Roh Kudus.
Buat aku merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan. Fill me with your power tonight Buat aku merasakan kekuatan-Mu malam ini. Buat aku merasakan kekuatan-Mu malam to ini. live a successful and victorious life, Untuk hidup yang berkemenangan. Untuk hidup yang berkemenangan. not by my mind, Bukan dengan pikiranku. Bukan dengan pikiran. not by my power, Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. but by the Holy Spirit who Tapi dengan Roh strengthens Kudus. me. Tapi dengan Roh Kudus. I will live a victorious Christian life. Saya akan mendapatkan hidup yang berkemenangan. Saya akan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. In Jesus' name. Dalam Yesus. Hallelujah. Let's praise the Lord. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. We give you glory, oh God. We give you praise. We give you praise. We magnify you. Oh, for the blessings, oh God, on our way. For the answers on our way. Oh God, you are faithful. We love you. We praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be thy name. We thank you, God. We thank you. Let's give God a clap offering tonight. Oh, we praise you, my God. Amen. So be strong. Amen. Tolonglah agar menjadi lebih kuat. We need God's message in our life. Kita memiliki pesan Tuhan dalam hidup That's kita. why we must do our best to bring our loved ones to the Lord. Karena itu kita harus membawa orang-orang yang kita kasih ke dalam Tuhan. Because maybe some of them are going through trying times Mungkin saja also. beberapa dari kita mengalami masa-masa sulit. You know, some teenagers, they are silent, Karena beberapa dari kita yang lebih diam and sometimes they are lost. dan akhirnya hilang. Without knowing our parents, they are considering suicide. Ya, tanpa tahu orang tua mereka bunuh diri. They need the word of God. Mereka butuh firman Tuhan. And say amen. Amin. So let's bring our families to the Lord. Mari kita bawa keluarga kita. Because Jesus saves Karena Alkitab adalah Yesus katakan and Jesus helps us. dan Yesus menolong kita. He is all we need in life. Dia adalah keperluan dalam hidup kita. Amen. Amen. Hallelujah. Let's give God a clap offering. I ask Brother Hendra, amen, to pray for our closing prayer and also for our dinner tonight. Amen. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah. Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh sampai di satu minggu ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan, berkat-berkat-Mu. Semua karena cinta kasih kami. Bapa, izinkan kami Tuhan untuk boleh hidup dalam lautan kasih. Jangan biarkan kami hidup dalam lautan pikiran kami sendiri, sehingga kami boleh dekat kepadamu Tuhan. Segala kuasa-kuasa si jahat yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami menjauh daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman kebenaran yang telah kami dengar dari Pendeta John Ramos. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menguatkan langkah kami dalam menghadapi hidup kami ini Tuhan.
kami boleh berserah diri kepadamu selalu, mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dan boleh merendahkan diri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan pendeta kami, keluarganya, pelayanannya, apapun yang dirancangkan untuk kedepannya, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bentar lagi kami undur dari tempat ini, biarlah kasih-Mu saja yang menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami, semua karena sukacita dari-Mu. Berkatilah makanan jasmani dan rohani kami Tuhan, biarlah itu boleh menguatkan tubuh dan jiwa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Man. Okay, God bless everyone. Kita semua. Praise God.